Ilang unang malitok. Tinuod man na, pero kanang magdugang tagkusog, gusto nato nga magkinabuhi pa nga dugay. Wala gilasin nato masambit gawas sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God, bisan unsa pay kanang dito sa Moaba, katong tao nga dunay mahimo dito sa kanuto. Dili gyud na siya mga igsuon mo kwan sa Ginoo, dili gyud siya motuo sa Ginoo gyud. Kaya usang pagtuo sa Ginoo nga nanimahon nagbakal nga baga. Puro nagaran, light ang iyang pasaano no Ginoo. Pero sa nakapatay siya tao, naglatagaw sila dito sa kalasangan. Karon kay ang mga tao wa na may kasag-an kay mahadlok. Giabot siya kagutom, gutom na gyud kayo. Unsay gihimo niya? Isambit yun siya sa Ginoo. Wa gyud siya mahimo. Mo na nga kita sa buhat tayo mahimo gawa sa Ginoo. Amen. Praise God. Og dili pud ta magpakawala sa paglaom kay bisan gani si Job, si Juan kani si Ezekias mga igsuon. Kani si Ezekias, grabe pud ang iyang gibati. Ang iyang gibati, mamatay na gyud siya og di na mabuhi matud pa sa Isaias 28. Pero miabot ang mga panahon nga mismo ang Ginoo nagsugo na gyud kang Isaias, na kini si Isaias ang iyang amahan si Amos, gisugo sa Dios nga atuon ang panimalay ni Ezekias para nga pahibaw-on siya nga kinahanglan iyan ang husayon ang iyang kaugalingon. Pasabot nga nakasiguro siya yung mga kaning mga alagad sa Ginoo na amang gyud na yung mga katigayunan ba ng mga dagko kayo nga mga katigayunan mo na usay na mga pamilya siguro nganong usayon man kay wa magsiguro magkasinabot ni kay usayon man. Amen. Pag-abot ni Isaias dito mga igsoon, ingon si Isaias kan Ezekias, gisugo ko sa Dios nga usayon na nimo ang imong panimalay, ang imong kaugalingon. Kay duwa mi kamatang panimalay niya nga pisikal o kanang iyang kaugalingon nga kaugalingon iyan ang murag andamon na niya baka nang dawaton na niya ang kamatuoran. Praise God. Pero sa pag kadungog niya sa sulti ni Isaias nga ingon siya Isaias, usayon ang imong kaugalingon ug dili ikaw di na ka mabuhi. Ang imong sakit di na makabuhi. Matay na gid siya. Pero si Ezekias wala gid batia o kaluya. Amen. Wa gyud siya batia sa kanang kuan ba kanang wa siya kawadi o paglaob. Amen. 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 Wala siya makaingon nga kanang kuan na gid siya nga wa na gid kay paglaom ani. Wala gyud. Pero ang unsa iyang gihimo, praise God, sa pagkadungog niya nga kanang di na ka mabuhi, mamatay na ka. Praise God, unsa gibuhat ni Ezekias? Miatubang sa bungbong. Atubang na bungbong, walay makita diya nga kanang ay mga kuan diya di butang nga dito siya nangayo o kanang nangayo siya o kanang nga kasumpayan ba tayo yung kinabuhi. Karon ingon siya nga Ginoo nakita man nimo ang akong paglakaw diya sa dalan sa pagkamatarong sa imong atubangan karon nagpaubos siya ang kaugalingon. Praise God unya inubanan sa pagpaubos siya ang kaugalingon. Praise God, hallelujah. Dunay mga luha mihilak siya mga igsuon nga nangayog yun sa Ginoo nga kanang gitawag nato nga paubos yun siya sa kaugalingon yun wa mawad ipaglaom. Unya karon kay nadunggan man na sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo ra gyud. Pag-ampo gyud. Nadunggan sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Matod pa ni Isaias nakita sa Dios ang iyang mga luha. Kato pa kanang luha ang tao gani nga muhilak dili na mabasta-basta na gikan gyud na sa iyang dughan gikan sa iyang kasing-kasing nga gibati niya
Praise God, hallelujah, ang presensya sa Dios. Amen. Mao nang amuhilat ang tao. Paghilat niya mga igsoon, praise God, hallelujah, inubanan sa pagpaubos siyang kaugalingon, matod pa may isik, matod pa sa Ginoo, nakita sa Dios ang iyang mga luha. Ug nadunggan sa Dios ang iyang mga pag-ampok. Amen. Ug gikan karon pagadugangan ko ang imong katuigan sa 15 ka tuig. Amen. Amen. Mao na pinakanindot nga kung ikaw tubagon jud sa Ginoo kanang praise God nga kanang muduol jud sa Ginoo. Ginoo gusto pa in taon kung ta magkinabuhi ning kalibutan na. Sabi na kitang mga igadan na nanatay mga apo. Nanatay mga umagad. Amen. Inuli mo Ginoo, gusto pa nako makakita sa akong apo. Gusto pa nako nga masud-o nga akong mga pamilya. Gusto pa nako nga sumpayan pa nimo nga akong kinabuhi para praise God, hallelujah, nga masud-ong pa nako ang akong mga pamilya. Siyempre, ang Ginoo mga igsoon, ang Dios maluluyod. Amen. Mutubag sa tanan natong pagkinahanglan. Dili na ingon nga ato ng mabatunan ng kaluya. Namatod pa niya dinhi, praise God, kay kung kamo nagkinahanglan og pailog aron nga kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa gisaad. Sa ato pa nga sa atong pagkinabuhi karon gikinahanglan nato ang pagpailog. Amen. Pailog jud. Nakubaabot sa atong kinabuhi ang mga problema, sama karon sa mga problema nga ang matag sa kanato, dunay gihambin nga mga problema. Praise God, hallelujah. Pailuban nato ang problema. E maabot rin niya ang panahon nga maluoy ang Ginoo, masulbat ka ng mga problema, ha? Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ay ang problema nato nga natay kanang gibati. Nya natay problema parte sa mga batan tungod sa ilang mga kanang pag-eskwela na sila pangandoy. Unya kinahanglan gyud